ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚୁକର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯିଏକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି 5 ତାରିଖ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା 10 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଟୋଟାଲ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସିନା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ହାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେମିତି ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ ଆମର ପୁରା କଷ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଲା ତ କେମିତି ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଇଏ ଶୋଇବେ, ବାବୁ ଲୋକ ଇଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏବେ ଆମର ଗେଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ଆମର ଏମିତିଆ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ରହିବ। ତ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲିଚୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ରାତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଆସି ଲୋକ ବି କମିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ହୋମ ହକା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ଆମର କାଇଁ ଉଠୁନି ତ? ଦେଖା ନବ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦବ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦବ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୋଟ ଲଗେଇଦବ। ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ପ୍ରସାଦରେ ଭାତ, ତରକାରୀ, ଖଟା ବି ହେଇଛି ଆଜି। ତ ଆଜି ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରିଦେବା ସକାଳଟାରୁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଗାଁ ମାଳିସାହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏମିତି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପର। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇ ସାଇଡରେ, ଆମେ ସେଇ ସାଇଡରେ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦିଟା କିଣିଦେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯାଇକି ଦୀପ ଜାଳିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ମନ୍ଦିରର ଭିଡଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି, ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦୀପଟା ଜଳେଇଦବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିପ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭଟ୍ଟାରିକା ଯିବୁ। ଏବେ କଟକର ପୁରା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ହେରି,
से आमर भट्टारिका एठू आमर प्राय 60-70 किलोमीटर आसपास रहिबो आमे सेई भितर आम जहाँ भी मंदिर फंदिर पड़े सीटा पूरा टोटल आमे कभर करू आमे एठी बाहर एबे देखंदु किए एटी आम सब सांग माने एति सब अछंदी आगरे भी आमर सांग साथी सब पळेछंदी तो से आमे चिलिका जिबार प्रोग्राम थिला किंतु एबे कैंसिल हो गेला एबे वर्तमान भट्टारिका सेपटे भी सांग साथी अछंदी समस्त मिसी के गोटे माने 15 पाखापाखि हो जिवो आमे समस्त मिसी के से जहाँ भी से मंदिर सब कभर करबू आउ एबे वर्तमान समस्त एटी देखि दंत आउ थरे तो वर्तमान जर्नी स्टार्ट करिया जीवा चलो वर्तमान बालुआ माने क्रॉस करके जोगिया पल्ली आगु आसी हेरी वर्तमान आगटा भी देखंदु एटा बे जोगिया पल्ली हम गडाती पडुछु जोगिया पल्ली भी क्रॉस करगली आ परे पडिबो माने सुन्नामुही डैम पडिबो तो बे देखोछि आगटा देखंतु ए भले देखिया को मिलिबो आपर सुनामुही डैम पड़ो तापर खंडपड़ा पड़ो फास्ट देखीदा केमती कौन व्यूटा कौन खंडपड़ा गेट आसला हारी आपर सुनामुही डैम रहिबो लेफ्ट साइड रे मु आगु को देखि दउची वर्तमान आगु गले देखिए सुनामुही डैम पड़ो तो सुनामुही डैम पहुंची गली वर्तमान एटा देखिया को मिलिबो आपर खंडपड़ा आसी खंडपड़ा पहुंच गए देखिए आसिक आम खंडपड़ा पहुंच गलु खंडपड़ा आमको बाम पट को जावाक पड़ो मुझे देखी दूसरी आमर दुईटा एपट खंडपड़ा मेन रोड माने गाँ भीतरटा रपट साइड माने कंटिलो को जावाक रास्ता आम यही रास्ता जावाक पड़ो आमको खंडपड़ा आमको बाम पट रास्ता जावाक पड़ो In 1.5 kilometers, turn left. रास्ता जावाक पड़ो ये आम सांग मैंने आगे जाऊँगी साइड आम पूरा लास्ट रे जाऊँ मदुरापुर पहुँच गलु बर्तमान आम सांग मैंने आउ कि मैंने आगे थे मदुरापुर ये भी आम सहित जोड़ी हेल्ले सांग समस्ते जीवु ये देखु आपण यदि नयागढ़ आसनी खंडपड़ा आस पूरा स्टेट बुलिया रास्ता नहीं लेफ्ट साइड आसे लेफ्ट साइड मदुरापुर पहुँचो आगू जहाँ जर्नी पड़ो मुझे देखी पूरा टोटल कंटिलो रोड रे पहुँच गलु देखु यहाँ हूँ कंटिलो रोड कंटिलो जावाक रास्ता एपटे आम जा सीधामला रास्ता को जा आगू गले आम सीधामला ब्रिज पड़ो मुझे फास्ट देखेदेवी आम पहुँच गले सीधामला लेफ्ट साइड के जा लेफ्ट साइड रे पड़ आम सीधामला ब्रिज पड़ देखु ब्रिज आम पहुँच गलु बर्तमान मुझे देखा केमती कौन व्यूटा सीधामलार आम कटक नरसिंहपुर पहुँच गलु ए बर्तमान राइट साइड के जा एपटे गले आमको भट्टारिका पड़ ए बर्तमान आसिक आम चंपेश्वर पहुँच गलु मेरे भीतर माने राइट साइड कटिया टिके आगू गले तो ये आगे भट्टारिका पड़ो ये आम कौन कर लिखा देखो भट्टारिका राइट साइड तापर एमती गाँ गहली रास्ता पड़े बर्तमान आम गाड़ी पार्किंग होगा ये बर्तमान आम भर को जा मंदिर भर मांग मांग प्रणाम करा देखिए कौन अच्छी केमती कौन आपड़ जदि आसुँच भट्टारिका सनग्लास निहाती नहीं आसवे कहीं रास्ता माने भल रास्ता ही भल नहीं माने रास्ता सारा टोटाल ही धूल पड़ी आउ कि नहीं तो आपड़ जदि आसवे सनग्लास नहीं आसे निहाती चलो माँ पाखे दर्शन करिया फास्ट आगू कौन करिया देखिया सेटा गेट सामने पहुँच गलु फास्ट गेट यहाँ फास्ट गेट रहिबो दीपट साइड में रास्ता अच्छी भोग नहीं पारे आप भोग किना माँ पाखे पूजा करिया मंदिर पाखे आम पहुँच गलु भितर लास्ट पूजा करिया माँ पाखे तापर मंदिरटा भ्यूटा केमती कौन मुझे देखेबी आप समस्त भी फास्ट माँ पाखे पूजा करिया चलो जा फास्ट पूजा करिया